people and welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien. Et moi je vous retrouve pour un nouveau vlog. Cette fois غادي يكون un vlog plein des événements ديال CMD. Et اليوم عندنا le cycle des métiers. La thématique هي كتهضر على داكشي de l'entrepreneuriat et tout. المهم vous allez voir tout ça في le vlog, vous allez comprendre tout par la suite. J'ai décidé نديكم معايا باش نوريكم le cadre professionnel ديال le club, كيفاش كيكون داكشي, how everything is going. ودابا هذه جو بونس 7 وقسمين فقنا مع 5 الصباح. وي ميم سي جو سوي توت ماكي توت اكسيتي مي جو سوي فاتيغي شويه مي ماشي مشكل. دابا توجدنا اي غنمشيو لو سي جي. سو جيسبر لو فلوغ يعجبكم ونديكم معايا في النهار ديالي. few hours back الفلوغ ويلي جمال. On est à J-1 de l'événement. C'est demain. Le synonyme de l'intronisation. Vous êtes officiellement des membres du CMD. Je vais faire avec vos badges, un hôtel. Ce sera l'unique badge là qui attaque vous opérez le mandat. Franchement, c'est un truc mémorable. Parce que j'ai toujours mes badges de première année. Mais je veux mes badges. D'abord, on va partager avec vous le travail de la cellule Comcom. Attention. chef de cellule دابا فرونسي ممبر عمر شكون ماشي مشكل. دابا كنبانو لكم بحال هكذا دون 1 2 3. Here is my outfit. Alors لبست هاد لا جوب اون فيلو سبوش كيتبان لكم مع هاد لو با اللي فيه لا دونتيل, هاد لا كاب و لو بادج بيان سور ديالنا, اي لبست هاد لي بوتين الكحلين و ليتس جو. هاي جايز شوفونا شحال كنبانو زوينين. المهم حنا وصلنا لو ان سي جي قبل ما تحل وغاش يحلوا لنا المدرسه ديالنا, لكن ماشي مشكل غنصبروا. وها هي يسخن. شنو يا سيدي كي دايره ناري حنا دابا غاديين للباب مي لي ماغين جا لي زانفيتي اللي غيجيو نمشيو نستقبلوهم. Dans des secteurs c'est un peu difficile. Mais il y a le climat qui est très intéressant. Il y a aussi le facteur chance. C'est une tape au fin de partie. Et quand tu as cette chance-là, il faut la saisir. Il ne faut pas la... Je vais te redire. C'est le nombre d'années durant lesquelles le club des managers de demain a cultivé cette tradition, qui ne fait que renforcer davantage la quintessence des managers de demain, celle d'organiser le cycle des métiers. First of all, we are very thrilled to have invited Mr. Emmanuel Dewey, which is the co-founder and the chief visionary officer of MSISE and a strategic advisor of Station J.
and senior. He is a regional consultant and social entrepreneurship in Maghreb and Ashoka Fellow. Il est aussi désigné par Sa Majesté le roi Mohammed VI pour être membre de la commission spéciale sur les modèles de développement. J'espère que vous et vos familles vous portez bien dans ces temps si rudes. Il faut dire que cette période était une période difficile dans notre quotidien, mais aussi dans le milieu associatif, où la Intervenants, membres, j'annonce officiellement l'ouverture de la 14e édition. Merci. Ça va? À chaque fois, c'est un plaisir d'être là. Moi, je m'attaque toujours الواحد من السنة السهلة وسهلة جدا اللي هو l'élément humain. C'est vrai qu'entreprendre, bien sûr, ça nécessite un budget, ça nécessite de la volonté. La seule vraie richesse qui existe, c'est la richesse qui est en vous. Essayez d'exploiter cette richesse en bon sens et essayez de vendre vos compétences. Jamais tout seul. Il a une équipe, il a celui qui gère les finances, il a celui qui l'accompagne, celui qui le console, celui qui gère ses ressources humaines. Je suis rentré en Maroc, j'habitais en Swaziland, mais en Afrique du Sud. Rentré en Maroc, je suis rentré à 17 ans en Maroc pour lancer une entreprise qui était dans le domaine de l'éducation. Et après, je me suis retrouvé à faire ce que je fais aujourd'hui totalement par hasard, parce que ma première start-up a échoué. Les gens qui m'ont fait confiance pour investir dans ma première start-up. On le prévoyait pour tout le monde. guys, هيا شفت لكم ديالنا بالتريبي ديال الالوان. نسالي لنا we are done fine. ايوا شوفوا كي وليت باقي زوينه باقي شاد المكياج. دابا حنا جينا نحتفلوا شو كيكلمانو يعني سيف قهوه والله الا قهوات. هل انت متحمسه ناكل لانك ستاكلين؟ نعم قولي Dis-le quoi? Polizia ورايا وصطفي البايضة كتبلي في الريترو وانا معايا البايضة بايضة مون امور abusé c'est mon malheur abusé j'ai trop les femmes abusé c'est mon malheur abusé même pour les femmes vous vous abusez polygame c'est abusé continue de chercher la bonne c'était moi je l'ai chez l'autre faute et de collectionner les hommes. Prends le numéro de téléphone. Allô chérie, viens que ça sonne. C'est que mon fils met les gens à la sonne. Polygame, 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 polygame. Oh my god, my face was dead. One day later. You broke
préparé l'événement. We are cooking our غدا / dinner / everything. On est très tired وانا عندي هنا واحد لا بوماد راه ماشي دموع هادو. المهم don't mind our looks. Yeah, please. بغينا نوري لكم على كيفاش داز ليفينمون. How was it? ليفينمون كي réussi. ماشي غير حيت حنا زعما كنا دايرينو ولكن ان جينيرال زعما ميم سي جيتي اكسترن نعطي الراي ديالي زعما سي انستير واخا زعما ماشي حنا اللي بحال شي واحد اكسترن غنقول لكم ليفينمون كان مزيان. علاش باسكو ديجا لي زانترفيرون كانوا دي انترفيرون دو كاليتي. راكم شفتوا تقريبا جاي فيلمي كيلكو بارتي كانوا كيقولوا دي تروك كي سون تري تري انتريسون. وسورتو البلان اللي عجبني سي كل واحد عنده واحد اكسبيريونس مختلفه باسكو لا تيماتيك لا ريونيون غنحط لكم لافيش هنايا بوغ كو بويسي فوار علاش كانت كدوي. لا تيماتيك ديال لا كونفيرونس كانت زعما تري تري انتريسونت و فريمون on a eu beaucoup de trucs d'acquis là قدرنا نقولوا. Et surtout je voulais féliciter Shayma ou Wizran, c'est les organisateurs de l'événement. Les chefs du projet là قدرنا نقولوا parce que c'est le club qui organise ولكن كاينين deux personnes qui chapeautent l'événement وكاع les chefs de cellule اللي تكلفوا بلا médiatisation ديال l'événement او la communication او la logistique. المهم everyone here guys, thank you for everything. وصافي دابا جو فوليس جو سي با صراحه كي غيكون جا الفلوق باسكو مازال ما درتش لي مونتاج مي جي توني انا ندير لكم ختام حيتاش انا دابا ما فيلميتش البارح حيت كنت كفس من هكا في العيا. Comme vous pouvez voir فيها دي سيرفر مخيلين. سي يسرا كي نبريبار اليوم العشاء قلت لهم طيبي معايا المره الجايه حتى حنا نديرو شي سبيسياليتي. شي سبيسياليتي جابونيز ولا كوريان بالكريفيت بالروز ياك صافي. Yes. كريفيت بالروز و بوتيتوس. انا غادي نتكلف بالبوتيتوس وي لا. المهم نقطع ديك هادي ولا نقطع هادي اللي غنستعمل بوتيتوس. Let's go. الوغ هنا عندنا الكريفيت ديالنا اللي درنا فيه مايزينا العسل الحر و سمعت شويشه الماء. المهم ودرنا في المقله ديال لاصوص ديالهم كنجيو فيها دابا البطاطا ما سلقناهاش درناها ديريكتومون و فوالا. هنا وي هاف لي شامبينيون اي شنو كنسميوهم لي بروكولي. هنا لو روز فيل فالو ماشي لو روز الروز. المهم Guys, je voulais vous dire aussi que البارح اليوم كانت لا رينوفاسيون ديال واحد ليكول داروها سي دايز فانا ما كنتش ما مشيتش البارح باسكو كاين ليفينمون ديال سي اف دي واليوم جي با بو باسكو حسيت براسي فريمون عيانه بزاف و فريمون ما نقدرش ما سحل باش نمشي زعما هكا ونصبغ شي حاجه ولا نقاد شي حاجه. فريمون جو فولي فيليسيتي كاع ليكيب باسكو تعذبوا بزاف ودمروا ليترالمون. ومن البارح واليوم كيمشيو من 7 الصباح ل 7 العشيه ليترالمون نهار كامل كيبقاو تما والصباغه في الحوايج. المهم جو ريميرسي بزاف سي دايز على اللعبه اللي داروا وان شاء الله غنحط لكم كيلكو فوتو اوسي الا كانوا عندي ديال لا رينوفاسيون الا صيفطوا مني شي حد. Ou voilà, gros bisous à CDS et un grand bravo pour le travail que vous avez fait. Love you guys! Cette nouvelle orientation, l'ENCG de Stade a organisé ce week-end une journée dédiée à ce thème. Une rencontre où des investisseurs et des chefs d'entreprise ont partagé leur expertise avec ces futurs entrepreneurs. Reportage Mohamed Maghri, commentaire Mehdi Boukhari. La voie de l'entrepreneuriat, une quête qui anime désormais les étudiants marocains. Exemple ici de l'ENCG de Stade qui a organisé une journée dédiée à l'écosystème entrepreneurial marocain. L'idée est de baliser le chemin à ces futurs lauréats afin de lancer, financer et faire développer leurs projets entrepreneuriaux et leurs start-up. La Covid-19 a rebattu les cartes dans tous les secteurs d'économie, mais l'entrepreneuriat en a été exempté, voire même consolidé, on dirait.
Et alors la question qui se pose, est-il de même pour les jeunes entrepreneurs, jeunes porteurs de projets? L'idée derrière cet événement, c'est qu'on a remarqué comme quoi que l'entrepreneuriat n'est plus réservé qu'aux experts après moult d'expérience. On a remarqué comme quoi que plusieurs jeunes commencent à s'intéresser à l'entrepreneuriat, commencent à penser à lancer des projets. Du coup, on a pensé, le CMD de l'ENCG Stat a organisé cette conférence. Cet événement a réuni un panel d'entrepreneurs et de business angels, des mentors qui sont venus partager leur expérience et démontrer qu'au final, l'acte d'entreprendre est aujourd'hui facile au Maroc. Encourager tous ces jeunes dans leur démarche entrepreneuriale, leur donner les conseils que j'ai reçus ou que je souhaiterais leur donner pour qu'ils puissent réussir. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de créer une dynamique d'entrepreneuriat au Maroc. Et c'est important que cette dynamique soit portée par les jeunes. Donc on a besoin de leur dire 3 ou 4 mots. D'abord de leur dire ayez confiance en vous-même. Il y a des gens avec lesquels vous pouvez entreprendre et avec lesquels qui peuvent vous aider. Et troisièmement, que tout est possible. Cette crise du coronavirus au Maroc a été également synonyme d'une vraie dynamique entrepreneuriale de jeunes pousses qui ont vu le jour au cours des derniers mois et qui proposent aujourd'hui des solutions digitales qui accompagnent les changements des modes de consommation des Marocains.